اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوقوا وبال امرہ افلوا اما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے 94 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم تم کو ایک چیز سے آزمائیں گے، صید شکار سے آزمائیں گے۔ جو شکار تمہارے سامنے ہوں گے، ہاتھ کی پہنچ تک ہوں گے یا نیزے کی زد میں آئیں گے، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو کوئی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں شکار کے متعلق مزید احکامات رب نے فرمائے ہیں، اور اگر کسی نے احرام کے دوران یا حرم کے حدود میں شکار کیا تو اس کو کفارہ دینا ہے، اس کی بھی ذکر اس آیت میں آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا حرف الندہ ہے، کالنگ پارٹیکل ہے، ایو منادہ ہے، the one who is called۔ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین آمنوا اس کا بدل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، صید شکار، لا تقتلوا، لا مت، تقتلوا قتل کرو، الصید شکار، لا تقتلوا الصید شکار قتل مت کرو۔ اس لا کو لا ناہیہ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو تقتلو ہے یہ اصل میں تک تلون تھا، تقتلون تھا۔ اس تقتلون کو یہ نون جو ڈراپ ہوتا ہے، یہ سامنے والا جب لا آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو گیا اور بدلے میں کھڑا الف آتا ہے، جس طرح یہاں کھڑا الف ہے۔ لا تقتلو قتل مت کرو، تقتلو تم قتل کرو، لا تقتلو تم قتل مت کرو۔ واو اس میں فاعل ہے
तुम की शक्ल में। अस्सईदा शिकार को कत्ल मत करो, यानी शिकार मत करो। कब? वअंतुम हुरुमुन, ये हालत बताता है कि किस हालत में आप शिकार नहीं कर सकते हैं। वअंतुम हुरुमुन, इस हाल में कि तुम एहराम बांधे हुए हो। तुम एहराम की हालत में हो। अंतुम मुब्तदा, हुरुमुन खबर, वाव हालिया। व अंतुम हुरुमुन, इस हाल में कि तुम हालत एहराम में हो। ला तक़्तुलु सैदा, कत्ल मत करो शिकार को। व अंतुम हुरुमुन, जबकि तुम हालत एहराम में हो। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, ये जुमला शर्तिया जुमला है। ये जुमला शर्तिया जुमला है मन की वजह से, और यहाँ से फा से जवाब शुरू होता है। फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नआमी। पहला पार्ट शर्त, दूसरा पार्ट उस शर्त का जवाब है। पहले पार्ट में है वमन क़तलहु, मन जो कोई हर्फ शर्त है। क़तलहु, उसको कत्ल करे। जो कोई उसको कत्ल करे, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, कसदन, जानबूझ कर। मुतअम्मिदन, जानबूझ कर। जो कोई तुम में से जानबूझ कर उस शिकारी जानवर को कत्ल करे। जानबूझ कर का मतलब यह है कि तुम्हें पता है कि तुम हालत एहराम में हो और फिर भी शिकार को कत्ल करते हो। इसको कहते हैं जानबूझकर, मुतअम्मिदन कसदन, जानबूझकर। तुम ये जानते हो कि तुम हालत एहराम में हो, फिर भी तुम कत्ल करते हो अस्सईदा, शिकारी जानवर का। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, जो कोई शिकारी जानवर को कसदन, जानबूझकर कत्ल करे। ये हो गया शर्त का पहला पार्ट। फजज़ाउन, जज़ाउन का माना है बदला। यहां हम एक और हर्फ अरबी में लिखेंगे, फ़अलैहि, फ़अलैहि जज़ाउन। इस तरह जुमला बनाएंगे। अल्लाह ने सिर्फ इतना लिखा है फजज़ाउन, उसके लिए बदला है। अगर हम इस फजज़ाउन को खोल कर लिखेंगे तो हम लिखेंगे फ़अलैहि जज़ाउन, बस बदला उस पर वाजिब है जो कसदन, अमदन शिकारी जानवर को एहराम की हालत में कत्ल करे। फजज़ाउन, फ़अलैहि जज़ाउन, उस पर बदला वाजिब है, उस पर जज़ा वाजिब है। कैसा जज़ा वाजिब है, उस बदले की शक्ल क्या होगी, वो यहाँ रब ने बयान किया है
یہ صفت بنتا ہے اس جزا کا. مثل ما قتل من النعم، مثل برابر ہونا چاہیے، ما قتل جو قتل کیا، من النعم مویشی میں سے. نعم مویشی، مویشی وہ جانور ہیں جو ہم اپنے گھر میں پالتے ہیں. گویا کہ جو شکاری جانور ہے اس کا بدل ڈھونڈنا ہے اپنے مویشیوں میں سے، چاہے وہ اگر وہ بڑا جانور ہو تو گائے کے برابر ہو سکتا ہے، اگر چھوٹا ہو تو بکری کے برابر ہو سکتا ہے. اب یہ کون طے کرے گا کہ جو شکاری جانور قتل ہوا اس کے برابر مویشیوں میں سے کون سا جانور ہوگا؟ اس کے لیے رب آگے فرماتے ہیں یحکم بہ ذوی عدل منکم. یحکم فیصلہ کریں، وہ فیصلہ کریں، بھی اس کا، کون فیصلہ کریں؟ ذوی عدل، دو، ذوی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، عدل انصاف والے، معتبر، دو معتبر آدمی منکم تم میں سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ مویشیوں میں سے کون سا جانور شکاری جانور کے برابر ہے. ومن قتلہ منکم متعمدا، ومن قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکاری جانور کا شکار کرے، فجزاؤن فعلیہ جزاؤن، تو اس پر بدلہ واجب ہے. کیسا بدلہ؟ مثلو برابر ما قتل من النعم، جو قتل اس نے کیا ہے من النعم مویشیوں میں سے. مثل ما قتل، جو کچھ اس نے قتل کیا ہے برابر ہونا چاہیے من النعم مویشیوں میں سے. اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو معتبر آدمی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون سا مویشی شکاری جانور کے برابر ہو سکتا ہے. اب قتل کہاں کرنا ہے، مارنا کہاں ہے اس بدلے کے جانور کو؟ ہدین بالغ القابت، ہدین یہ نیاز جو ہے بالغ القابت، کعبہ پہنچنا چاہیے. یہ نیاز جو ہے یہ کہاں پہنچنا چاہیے؟ کعبہ پہنچنا چاہیے. ہدین نیاز بالغ القابت، مضاف مضاف الیہ، کعبہ پہنچ، کعبہ پہنچائی جائے. یہ قربانی جو ہے یہ کعبہ شریف پہنچائی جائے. ہدین یہاں منصوب ہے اس وجہ سے کہ مصدر ہے، مصدر منصوب آ سکتا ہے.
یا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا فعل ہے، اس کے بعد یہ اس کا مفعول بن جائے گا. وہ فعل ہم لکھ سکتے ہیں یہدی، یہدیہ. او کفارتن، او اور، کفارتن کفارہ ادا کرنا، کفارہ دینا. طعام مساکین، مضاف مضاف الیہ، مسکین کا کھانا، مساکین کا کھانا. یا اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. او عدلو ذالک سیاما، عدلو برابر، ایکویویلنٹ، عدل ذالکا اس کے برابر، سیامن یہ تمیز ہے، روزہ یا اس کے برابر روزہ رکھے. گویا جو رب نے جزا مقرر کیا ہے، فعلیہ جزاء، اس پر بدلہ واجب ہے. اور یہ جو بدلہ ہے، ایک تو یہ ہے مثلو، جیسا کہ اس نے شکاری جانور کو قتل کیا ہے اس جیسا مثل مویشیوں میں سے ڈھونڈنا ہے. یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزہ رکھے. اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو شکاری جانور ہے اس کا جو بدلہ مویشیوں میں سے دینا ہے، چاہے بیل ہو یا بکری ہو یا دمبا ہو، جو کچھ بھی دو معتبر آدمی فیصلہ کر سکتے ہیں بدلے کا، وہ دے سکتا ہے. مگر جو یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور روزہ رکھنا ہے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کتنے روزہ رکھنے ہیں، اس کی وضاحت نہیں آئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس مویشی کے سے جو بدلے میں جو مویشی بدلہ میں جو مویشی آ گیا وہ کتنے مسکینوں کو کھلایا جا سکے اتنے مسکینوں کو کھلایا جا سکتا ہے. یا اس مویشی سے کتنے دن کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں اتنے روزہ رکھنے ہیں.
लियज़ूक वबाल अमरिही, लियज़ूक, ज़ाका यज़ूकु, यहाँ यज़ूका है, इस वजह से अन जो है अन इसमें हिडन है। लिअन यज़ूका, अल मस्दर अल मौल बनता है। वबाल अमरिही, अपने किए का वबाल, ताकि वो चखे अपने किए का वबाल। लियज़ूका, ताकि वो चखे वबाल अमरिही, अपने किए का वबाल। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अफ़ल्लाहु, अफ़ा फ़ील है, अल्लाह इसका फ़ाइल है, अम्मा सलफ मुतलिक हो गया। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह आपको माफ़ करे। अफ़ल्लाहु, अल्लाह आपको माफ़ करे। अम्मा सलफ, जो कुछ हो चुका, सलफ है जो पहले हुआ। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ़ कर दिया जो पहले हुआ। मा सलफा, जो गुजर गया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। वमन आदा, वमन आदा, जो कोई दोहराए, आदा लौटाए, दोहराए, दोबारा ऐसा काम करे। शर्त, शर्त का पहला पार्ट। वमन आदा, जो कोई इस काम को दोहराए, जो कोई दोबारा ये काम करे। फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। यंतकिमुल्लाहु, यंतकिमु फ़ील मुज़ारि है, अल्लाह इसका फ़ाइल है। मिन्हु, उससे। फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। वल्लाहु अजीज़ुन ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह जो है अजीज़ है, ज़बरदस्त है, गालिब है। किस में? ज़ुन्तिकाम, इंतकाम लेने में गालिब है, ज़बरदस्त है। अल्लाह मुब्तदा, अजीज़ुन इसकी खबर है, ज़ुन्तिकाम इसकी दूसरी खबर हो सकती है। अल्लाह हम सब को कुरान शरीफ समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।